আজ মালদার জনসভা থেকে মালদার মাটি থেকে আসল পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গে আসল পরিবর্তনের জন্য মানুষের আস্থা দেখতে পাচ্ছি। বিকশিত ভারতের জন্য পূর্ব ভারতের উন্নয়ন জরুরি। হিংসায় মদতদাতাদের প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। আর কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শোনাবো। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। मैं कहूंगा पाल्टानो दौर का, आप कहेंगे चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दौर का, पाल्टानो दौर का, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। মালদার মাটি থেকে আসল পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্লোগান তুললেন পাল্টানো দরকার। পাল্টা কুণাল ঘোষ কি বললেন শুনুন। কিছু গোল গোল কথা আর চটকদারি স্লোগান উনি লিখে রাখতে পারেন। ওনারা যে ধরনেরই প্রচার করে থাকুন, যত বিষ মাখানো চেষ্টা করে থাকুন, ওনারা পরিবর্তন বললেও বাংলা এবার প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর পরিবর্তনের স্লোগান বাংলার মানুষের প্রত্যাবর্তনের শপথে ধাক্কা খাবে। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ মুখ্যমন্ত্রী পদে ফিরতে চলেছেন। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। मैं कहूंगा पाल्टानो दौर का, आप कहेंगे चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।